अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरी वीडियो पैसों के मुतालिक है और वो किस तरह से मुख्तलिफ मराइल से गुज़रा। पैसा बनीनो इंसान की सबसे कामयाब ईजादों में से एक रहा है। दर हकीकत ये उन चीज़ों में से एक है जो हमारी इंसानियत का बेहतरीन इजहार करती हैं। दूसरे जानवर टोकन के बदले मजदूरी नहीं करते या बटवे नहीं लेते या वसी बैंकिंग सिस्टम कायम नहीं करते। पैसे ने तिजारत में इंसानी लज्जत की मदद और हौसला अफजाई की है और हमारी समाजी और इक्तसादी तरक्की को शक्ल दी है। इसका एक सायादार पहलू भी है। पैसा तमाम बुराइयों की जड़ नहीं हो सकता, लेकिन ये यकीनी तौर पर मावन किरदार अदा कर सकता है। पैसे की ईजाद होने से पहले लोग सामान और खिदमात के लिए बार्टर करते थे। पैसे तकरीबन 5000 साल पहले तक नहीं थे। फिर मेसोपोटामिया के लोगों ने शेकल को तश्कील किया, जिसे करेंसी की पहली मारूफ शक्ल समझा जाता है। सोने और चांदी के सिक्के तकरीबन 650 से 600 कबल मसीह के हैं, जब मोहर वाले सिक्के फ़ौजियों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होते थे। कुछ शवाहिद बताते हैं कि धाती सिक्के 1250 कबल मसीह तक पुराने हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पैसा ईजाद होने से पहले क्या इस्तेमाल होता था। तो इसका जवाब ये है कि जब कोई करेंसी नहीं थी, लोग अपनी ज़रूरत के लिए सामान और ख़िदमात का कारोबार करते थे। एक किसान सब्जियों के लिए मवेशियों की तिजारत कर सकता था, जबकि दूसरा मवेशियों के लिए मजदूरी या लकड़ी का कारोबार कर सकता था। ये लेन देन हमारी जदीद मईशत के इब्तदाई तामीराती ब्लॉक्स थे और आगे चलकर पैसे का मुस्तकबिल बनाएंगे, जिसे दुनिया आज जानती है। चलें अब देखते हैं कि पैसा किन किन मराइल से गुजरा, यानी कि किस तरह से पैसे का इर्तिका हुआ। सबसे पहले बार्टरिंग है। बार्टर ट्रेड की तारीख़ 6000 कबल मसीह तक की है, जब मेसोपोटामियंस के कबाइल ने इस तसव्वुर को मुतारिफ़ करवाया। पैसों की अदम मौजूदगी में एक दूसरे से सामान का तबादला किया जाता था, जिसमें चाय, नमक, असलहा और खाने पीने की चीज़ें शामिल थी। जो वक्त गुज़रता गया, बार्टरिंग का इर्तिका जारी रहा। 9 आबादियाती अमरीकियों ने प्लेट, फसलों और मस्किट्स की तिजारत की। दूसरी स्टेज धाती रकम यानी सिक्कों का इस्तेमाल था। पहली धाती रकम 1000 कबल मसीह चीन की है। ये सिक्के पीतल और तांबे जैसी कीमती धात के मोहर वाले टुकड़ों से बनाए जाते थे। ये कहा जाता है कि कदीम यूनानियों ने भी सिक्कों का इस्तेमाल किया था, जिसका आगाज़ तकरीबन 650 कबल मसीह से हुआ था। वक्त गुजरने के साथ ये सिक्के चांदी और सोने से बनाए जाएंगे, जिन्हें हम आज पैसे के साथ जोड़ते हैं। सिक्के पैसे की तारीख़ में एक बहुत बड़ा संगे मील था, क्योंकि ये पहली करेंसियों में से एक थी जिसने लोगों को वज़न के बजाय गिनती के हिसाब से अदायगी करने की इजाज़त दी। पूरी तारीख़ में मुख्तलिफ़ खित्तों में बहुत सारे मुख्तलिफ़ सिक्के इस्तेमाल होते रहे हैं। तकरीबन 500 कबल मसीह में पहले दौर के सिक्के बनाए गए थे और सदाकत के लिए देवताओं और शहंशाहों की मोहरें लगाई जाती थी। तीसरी स्टेज हमारे पास कागज़ी रकम की है। कहा जाता है कि पहली कागज़ी करेंसी चीन में तकरीबन 700 से 800 ईस्वी में बनाई गई थी, लेकिन कागज़ी करेंसी को आम तौर पर इस्तेमाल करने में काफ़ी वक्त लगा। Britannica.com के मुताबिक कागज़ी करेंसी का इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क चीन था। सोने और चांदी के सिक्कों को जगह जगह ले जाना तकलीफ़दा होने के साथ साथ ख़तरनाक भी था, लिहाजा कागज़ी करेंसी की ईजाद रकम की तरक्की में एक बहुत अहम मरहला है। अगली स्टेज हमारे पास क्रेडिट मनी है। क्रेडिट मनी का ज़हूर तकरीबन कागज़ी करेंसी के साथ साथ हुआ। लोग अपनी नकदी का एक हिस्सा बैंकों में जमा करते हैं, जिसे वो अपनी सहूलत के मुताबिक चेक के ज़रिए निकाल सकते हैं। चेक क्रेडिट मनी या बैंक मनी के तौर पर जाना जाता है। खुद पैसा नहीं है, लेकिन ये पैसे के तौर पर वही अफ़ाल अंजाम देता है। अगर हम बैंकिंग को देखें तो सबसे पहले बैंकिंग रोमन्स के दौर में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। रोमन्स के ज़वाल के बाद बैंकिंग का सिस्टम भी ज़वाल पजीर हो गया।
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے شروع میں بینکنگ سسٹم کو پھر سے اپنی کھوئی بھی ریکگنائزیشن مل گئی۔ اب ہم سب سے آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں، یعنی جدید دور کا پیسہ۔ اب جب کہ آپ کرنسی کی تاریخ کے بارے میں بہتر سمجھ چکے ہیں، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ آج پیسے نے امریکی ڈالر سے لے کر کرپٹو کرنسیوں جیسے بٹ کوائن تک ہر چیز کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جدید دور کی رقم کی تخلیق کی بدولت خرید و فروخت اور تجارت پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ پھر اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز کا استعمال بھی ہے۔ جب سہولت کی بات ہو تو کریڈٹ کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز مقبول انتخاب ہیں۔ ایک ڈیبٹ کارڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے رقم کی ایک مقررہ رقم کے ساتھ لوڈ ہوتا ہے، جس میں آپ کی ہر خریداری کے بعد آپ کے اکاؤنٹ سے رقم نکال دی جاتی ہے۔ کریڈٹ کارڈ اس لحاظ سے قدرے مختلف ہوتے ہیں کہ ان میں وہ بیلنس نہیں ہوتا جو آپ کو رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بجائے قرض دہندگان آپ کے کارڈ پر سیٹ کرنے کے لیے ایک کریڈٹ کی حد کا انتخاب کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو ایک خاص رقم تک خرچ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اپنے کارڈ کا استعمال جاری رکھنے کے لیے اسے واپس ادا کرنا شروع کریں۔ کریڈٹ کارڈ سب سے پہلے 1920 کی دہائیوں میں صارفین کو جاری کیے گئے تھے اور تب سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ 2020 میں کریڈٹ کارڈ امریکہ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ادائیگی کا طریقہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ آن لائن ادائیگیاں بھی دی جاتی ہیں، تاہم انٹرنیٹ کی تیزی اور ای کامرس کی ترقی کے بعد آن لائن ادائیگیاں تیزی سے آسان ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ڈیجیٹل کرنسی بھی ہے، جس میں کرپٹو اور ورچوئل کرنسی آتے ہیں، اور یہ سب معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کرنسیوں کی کسی بھی دوسری قسم کی رقم کی طرح ان کے لیے قدر مقرر ہوتی ہے، جس میں ہر وقت اربوں ڈالر کی ڈیجیٹل رقم منتقل ہوتی رہتی ہے۔ بٹ کوائن ڈیجیٹل کرنسی کی پہلی اور سب سے بڑی شکلوں میں سے ایک تھی، لیکن ورچوئل کرنسیز اور دیگر کرپٹو آپشنز بھی زیادہ مقبول ہونے لگے ہیں۔ پیسہ انسانی تاریخ کے اہم ترین حصوں میں سے ایک ہے، جو بہت سی قوموں کے لیے سب سے بڑے اور انتہائی اہم لمحات کا باعث بنتا ہے۔ کرنسی کی ایجاد نے لوگوں کو مناسب قیمت تلاش کرنے کے لیے بارٹر کیے بغیر سامان اور خدمات کی تجارت کرنے کا موقع دیا۔ کاغذی کرنسی کو اس کے ہلکے وزن اور نسبتاً چھوٹے سائز کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت کے لیے اجازت دی گئی۔ ڈیجیٹل کرنسی افراد کو ممکنہ طور پر بڑھتی ہوئی کرنسیوں میں سرمایہ کاری کرنے اور اس طریقے سے پیسہ خرچ کرنے کی اجازت دیتی ہے، جو زیادہ آسان ہے۔ جب سے پیسہ ایجاد ہوا ہے، اس کا پوری دنیا میں تجارت کے طریقہ کار پر اور آج ہم جس طرح سے رہتے ہیں اس پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ جنگیں نہ صرف پیسے پر لڑی گئی ہیں، بلکہ انسانی تاریخ میں ہم نے جو سب سے اہم پیش رفت کی ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا پیسے کی اپنی ایک اہمیت ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔